Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha. Astagfirullahaladzim, Allah. Udah Islam berarti ya? Udah Islam ya? Udah Islam ya? Hah? Ngapain di badan? Hah? Udah ngikut lama ya? Iya. Pamit ya? Pamit ya? Pamit. Ayo keluar dengan izin Allah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya'u sa'ayunhum mustabashirun walau nasya'u sa'ayunhum mustabashirun. La haula wala quwwata billahi al-'aliyyil. Ayo pamit dengan izin Allah. Ayo keluar lihat mulut. Ini dulu. Dilihat dulu. Begini. Entar pakai nun. Minum. Minum.